Ćao svima, ja sam Darko, vi gledate novu epizodu na kanalu Dum Dum. Ovoga puta vam predstavljamo revolver, i to Zastava M83 u kalibru 357 Magnum. Dvostruka akcija je nešto najgore što sam ja osjetio ikad. Sad, da li se municija preplete ovdje ili šta li je, ali... Gledajte ovo. Nema šanse. Evo, tek kada rukom pomognem burence, tek onda ide. Dalje to do ovog pištolja ili modela M83, ali je teško sranje. Evo i ovako, pošto to teško mnogo ide, može da se otkači pa da udari neplanirano, da opali bez veze. Evo, tek sada kad ga pomažemo rukom. Evo sad je lepo se pomerilo, ne znam. Ne znam šta je u pitanju, ali vrlo je teška dvostruka akcija kada ima municije unutra. Ovako može i prihvatljivo je. I napinje se. Da li metak preplete ili zakači u ram, stvarno ne znam. Ali ako je ovako na svakom modelu M83, onda je pištolj mnogo loš. Evo što vidimo, kada brzo povlačimo okidač, onda ne zaglavljuju uopšte. Kao što vidimo, svi je ispalio. Problem je kad se polako povlači. Nije dobra sinhronizacija između ovog ovdje zuba i zuba koji pomera burence, koji rotira burence. Vidite kako postoje oštećenja na ovim zubcima, jer ovo ne spusti se dovoljno, a ovo krene da gura burence i dođe do preplitanja. I onda pištolj zaglavi, i to malo pre što smo pokazali, ustanovili smo šta je u pitanju, dođe do ovde i dalje neće. Jer ovo se ne spusti kako treba, a ovo počne da ga gura i onda dođe do preplitanja. To je verovatno greška samo na ovom primjerku. Nije to greška 100% na svim M83 revolverima. Samo na ovom koji je trenutno kod nas za potrebe snimanja.
Pre nego što počnemo sa opisom, želimo da se zahvalimo našim drugarima sa YouTube kanala Polenar Tactical iz Slovenije koji su nam poslali ovu majicu koju danas nosim. Zastava M83 je revolver u kalibru 357 Magnum, odnosno 38 Special, koji je proizvodila fabrika Zastava oružje. Revolveri na ovim prostorima uživaju veliku popularnost, smatraju se moćnim oružjem, što realno i jesu. Za njihovu popularnost su takoreći krivi i westerni, ali i filmovi poput Prljavog Harija. Baš zbog popularnosti Zastava je po polovinom 80-ih godina izbacila na tržište prvo jedan 357 revolver i dala mu je zvaničan naziv P83, iako je naziv modela i u literaturi M83. Revolver je bio izrađen u takozvanom srednjem ramu ili ti K-ram. Kapacitet doboša je 6 metaka. Može da ispaljuje municiju 357 i 38 Special. Uz odgovarajući adapter, odnosno zamenom doboša, mogao je da ispaljuje i pištoljski metak 9 mm Luger. To je zbog toga što je prečnik zrna municije 357 i 38 približno odgovara municiji kalibra 9 mm. Evo da testiramo probojnost 357 Magnum na balistički gel. Gađamo dve vrste zrna. Gađamo ovo probojno FMS i hollow point ili ti zrno sa šupljim vrhom koje je idealno za samoodbranu. Pa da vidimo. Prvo gađamo šiljato zrno ili ti FMS. Ali ovo nosi veliku udarnu moć, ovo sa šupljim vrhom. Cool. Ajde pogledamo. Pokušali smo da uhvatimo oba zrna, zato smo stavili ovaj balon sa vodom, međutim oba zrna su prošla i završila negdje u grudobranu. Ipak 357 nosi veliku udarnu moć. Kao što možemo vidimo gore, ovo zrno sa šiljato zrno. Evo gdje je izašlo. I ušlo ovdje. Znači napravilo je štetu popriličnu. I ono, evo vidite. To je sve od njega. Evo te rana kolike. Sada vidimo dole ovaj sa šupljim vrhom. Pogledajte vi to. Kad se otvorilo, pogledajte tu ogromnu ranu. Pogledajte te kanale. Kanali po 3 cm zvezdasto. Pogledajte u dubinu. I onda kad je tu izgubio svu moć, samo izašao. I napravio je manji kanal naravno na tamo. I tu su parčići od olova. Ali opet, ovdje na početku, ovo je gore šiljati, a ovo je dole hollow point. Pogledajte te rane. Haos. Evo na početku kao i uvijek neki tehnički podaci o oružju. Dužina zastavinog revolvera M83 je 225 mm. Dužina cevi je 4 inča, odnosno 100 mm, a težina varira u zavisnosti od cevi. Postoje varijante sa cevi od 2,5 inča, varijanta ova koja je 4 inča i varijanta sa 6 inča. Težina ovog modela je okruglo kilogram. Jedan od mana ovog revolvera je što nema drugu bravu doboša. Također, velika mana je previše težak okidač na dvostrukoj akciji. Prvo naravno provjerimo da li nema metak u cevi, to jest metak u dobošu, nema. Povlačenje okidača na dvostrukoj akciji je vrlo teško. Nemamo ovdje ništa čime bi mogli da izmerimo kolika je sila natezanja, međutim na internetu mogu da se nađu podaci, ljudi koji su merili kažu da je negdje oko 7 kg, znači mnogo teško. Već na jednostrukoj akciji okidač je, mogu da kažem, odličan.
Kad ovako pogledamo pištolj, vidimo gore na navlaci da je zadnji nišan glodan u samom ramu. Imamo ove zareze koje sprečavaju odbljesak prilikom gađanja i prednji nišan leti mušicu. Veoma su sitni nišani i veoma teško se hvata nišanska slika, mada vremenom može čovjek da se navikne. Kao što smo već pomenuli, rukohvat je za ljude sa malo većim šakom dosta sitan. Da probamo i precizno zastave M83 na 10 metara, gađamo prvi partizan metak, FMS zrno. Na jednostrukoj akciji sve. To je to. Evo možemo da imamo preciznost na 10 metara sa zastavnim 357 revolverom. Preciznost je odlična. Ovaj pištolj je poznat po tome što je dosta precizan za revolver. Evo imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 metaka. Svi su u grupi negdje od malo manje od 10 cm, što je super za revolver. Što smo mogli još da primetimo prilikom gađanja sada, što više gađimo tokom ove recenzije revolverom, sad je odlično radilo zapinjanje i opaljivanje. Znači, nije dolazilo do zaglavljivanja kao što smo imali na samom početku. Moguće zato što je ovo nov revolver. Mislim, stariji, ali nije korišćen. Od kad je kupljen, iz njega je ispaljeno samo jedno burence, znači samo 6 metaka. Mi smo evo do sada ovdje ispalili 20-ak, možda smo ga mi razradili, pa sada kreće da radi kako treba. Vidjet ćemo nadalje. Kada smo opisivali pištolj VIS 35, radili smo test probojnosti kalibra 9 mm na papire za kopiranje. Mnogi od vas su tražili da ponovimo taj test drugim kalibrima, pa da vidimo šta će 357 Magnum da uradi na 500 papira. Ako se dobro sećam, 9 mm je probušio negdje oko 300 komada. Da vidimo 357. Možemo već da vidimo da je 357 prošao kroz svih 500 komada i zaustavio se ovdje u dasci. I to je poprilično čvrsto. Dobro, nije baš čvrsto, ali evo. Evo ga. Nemamo potrebe da otvaramo papire, vidimo da je prošao kroz svih 500 komada. Poprilično je vruć. I evo. Šta je od FMS zrna ostalo? Jedna od loših stvari po kojoj su revolveri poznati je naravno ruski rulet. Ovo nemojte pokušati kod kuće, mi ovo radimo u kontrolisanim uslovima zarad nauke. Čekaj. Kad očekujete, mnogo zeznuto. Ovaj kupus do sada ima sreće. Iz ko zna kog puta, ali konačno
ga je izdala sreća. Za čišćenje revolver je vrlo zahvalan jer nema nekog rasklapanja. Već na utvrđivaču doboša izvadimo doboš i pištolj je praktično spreman za osnovno čišćenje nakon gađanja. Imate pristup dobošu gdje očistite, pristup cevi da očistite. Naravno možete četkicom za zube sa uljem da očistite i ovaj ovdje deo oko igle i oko mehanizma i nema potrebe dalje rasklapati i sklapati pištolj za neko osnovno čišćenje i održavanje nakon gađanja. Promašaj! Sada više nemamo zastoje kao što smo imali na početku sa ovim pištoljem. Tako da izgleda smo ga mi razradili, sad radi besprekorno. Kao i uvek, vodite računa o bezbednosti. Kada koristite vatreno oružje, bezbednost na prvom mestu. U ovom slučaju kada koristimo revolver i uzimamo ga sa stola, sa sefa, iz futrole, nebitno, pretpostavljamo da ima municije u burencetu. Prvo što radimo, držimo prst van okidača na utvrđivaču burenceta pomeranjem napred i guranjem sa druge strane izbacujemo burence van pištolja. Pogledamo vizualno da li nema municije, vraćamo burence. I tek sada možemo da pristupimo daljoj manipulaciji. Uzimamo municiju, ubacujemo, zatvaramo. Povlačenjem udarača nazad pripremamo pištolj za gađanje, pošto je vrlo teško na jednostrukoj akciji. Kada hvatamo pištolj, revolver u stvari, pardon, za gađanje, nije kao kod pištolja da hvatamo pa sad hvati odavde. Prvo blokiramo okretanje burenceta, drugo ovdje beže vrući barutni gasovi koji mogu da povrede prst. Hvatamo odavde i palac spustamo ovdje. Koliko ti gasovi mogu da povrede strelca, to možemo da vidimo sada na primjeru. Ivane, molim te. Pogledajte da je sada tu bio prst, velika povreda bi se desila. Ukoliko ne želimo dalje da gađamo, imamo još uvijek municiju u burencetu, ponovo znači otvaramo, na ovoj ovdje poluzi izbacujemo municiju i zatvaramo burence. Pištolj je dalje spreman za upotrebu. Ljudi uglavnom revolvere nabavljaju za samoodbranu. Kao što smo mogli da vidimo, ovaj je nabavljen naravno sa tom svrhom. Međutim, vlasnik revolvera ga je kupio, stavio u fioci i tu je stojao. Kao što smo mogli da vidimo na početku, revolver, dok ne prođe određen period razrade, nije funkcionisao kako treba. Kako je test odmicao, revolver je fantastično funkcionisao. Znači, ukoliko ga kupite za samoodbranu i stavite u fioci, ne možete da očekujete da će da bude 100% pouzdan. Treba za svaki i pištolj, i revolver, i pušku određen period razrade da prođe da bi krenuo da funkcioniše kako treba. Po mišljenju mnogih stručnjaka, glavna mana ovog revolvera je to što je ram dosta slab za tako jak metak, kao i prevelik gubitak gasova na sastavu doboša i cevi. Mana M83 je mali rukohvat, bar za mene. Ipak, po mom mišljenju, za novac za koji može da se pronađe polovan zastavljen 357 je odličan. Naravno da nije u rangu Smith & Wessona i Rugera, ali i cena mu je desetostruko manja. Također, za samoodbranu nema bolje kratke cevi od revolvera. To kažem zbog vatrene moći i pouzdanosti sistema. Nemoguće je da revolver, naravno kada prođe određen period razrade, nemoguće je da revolver zaglavi. Ipak ne bih ga preporučio početnicima kao prvo oružje koje nabavljaju, jer je opaljenje metka za većinu neiskusnih strelaca trauma. Većinu iznenadi jačina pucnja i silina trzaja koji su znatno jači, odnosno veći nego kod pištolja, posebno trzaj. Ipak, nakon nekog vremena provedenog sa njim na strelištu, shvatite da je revolver nešto posebno. Ovo je bila još jedna epizoda na kanalu Dum Dum. Ukoliko vam se sviđa ovako nešto, prijavite se klikom ovdje. Vidimo se sljedeći put.